Nagaland TV te ami listen line Tourism Corporation IRCTC pra Bharat Darshan aji pra special train khulishe train pra beshi tourist jaka kante berabole ase Chakisang show laga special cover geographical indication GL pra Saturday te approve krikena Postmaster General Office Dimapur te release kurise Indian Army laga Spear Corps Teja Kele aro Vera Kolu ke August 28 te felicitate kurise Daijun para baba aro ama nathakia bacha kan karone dangor kam kura opor Naga Mothers Association NMA aro Global Naga Forum GNF pra Dimapur aro Tamelong Manipur laga kunba Naga Maiki Khan pra 44 Assam Rifles Raksha Bandhan celebration te security force jawans khan ke Rakhi Banda oporte condemn kurise Samanake swagat kori ase Nagaland TV te ami imlisten la imchen aro itia khobor details te Naga Mothers Association NMA aro Global Naga Forum GNF pra Dimapur aro Tamelong Manipur laga kunpa Naga Maiki Khan pra 44 Assam Rifles Raksha Bandhan celebration te security force Jawan Khan ke Raksha Bandhan oporte condemn kurise NMA President Abeu Meru aro Joint Secretary Malsa Mautangi Lerepra koise ituto beshi soram laga khota ase kile koile Naga Maiki mota aro bachakan oporte itya takbi insaf pa nai war crimes aro human rights violations mathikru jaka 1960 te 16th Punjab Regiment pra beshi manuke galat काम कुरा ओपर और इतु हादसा तो प्रदेश ते September 6 तो ब्लैक डे कोइकेना माने GNF प्रा कोइसे महिला मोर्चा प्रा नागा माइकी खान ओपरते बेशी सोराम आनिसे और बेशी नागा जाकाते ड्रैकोनियन लॉ आफ्सपा तो सबले पाई आसे कोइकेना जानी पाइसे Directorate General of Civil Aviation DGCA pra India te aha aro India pra ja international commercial passengers flights opor laga ban to aro bi September 30 tak barai dise ban to asol te August 31 te khatam hoi thakise kintu international cargo flights opor te ban nai koi kina DGCA pra janaise Chakesang Shawl laga special cover geographical indication GL pra Saturday te approve kurikena Postmaster General Office Dimapur te release kurise I imti kamzak pra program te janaise 2000 special covers print kurise aro koise alak print edition nathakibo koikena program te khota kura same Postmaster General North East 11 region Som Kamei koise itu special cover release kura karanto organization khan laga event nohoilibi milestone dikhabole ase aro product ke diyan dibole tai pra GI tech sighting ke diyan dibole lage koise aro misa mishi nochola bole janaise Som Kamei koise North East Postal Circle pra special covers kishim GI products North East India te release kuribole kam loikena ase Gaunbura Union Dimapur Sadar pra Saturday te Gaunburas Khan laga nam botli kuribo kua oporte manzur nai koikena janaise GBUD President M.Y. Ngule Vice President W. Kole Kapfo aro General Secretary T. Unanchamir pra koise GBS shuru hua to statehood napa agete pra shuru ase
আৰু ইটোতো সব প্ৰা পুৰানা ইনষ্টিটিউচন আছে এতিয়া তাক পি জুলি কেনা যাবলে কৈ কেনা জানাইছে ইউনিয়ন প্ৰা কৈছে GBS তো নাগা মানুহ লাগা নিয়ম আহাদাত ট্ৰেডিশন ওপৰ সহায় কৰে আৰু ইটোতো ব্ৰিটিছ কানপ্ৰা ওৱান অফ দ্য বেষ্ট আনৰিটেন ফৰ্মছ অফ ডেমক্ৰেসি সিস্টেম আছে কৈ কেনা জানাইছে ইউনিয়ন প্ৰা আৰু কৈছে এনেকা বদলি আনিলে তো নাগালেণ্ড মানুহ তো একটা জাতি নিজৰ আলাগ পেহচান নাথাকি যা হৈ যাব গাউনবুৰাজ ইউনিয়ন প্ৰা pradesh sarkar ke GBS laga khisato balpa sai kena aro bhabi kena itu nam bodli kuribole laga faisla to hatai dibi koi kena janaise Miss Agugat Dimapur te class 4 te padai kura chutu bacha ekta pra YouTube channel khulia pichete ek hafta bhitorte 13k subscribers paikena overnight sensation hoise তাই কৈছে ইউটিউবতে ইন্টারেস্ট থাকা প্ৰা তাইকে খুশি কৰি দি আছে আৰু কৈছে ড্ৰিমছ আনলিমিটেড ভিডিঅ'ছ বেছি খুশি পায় বেছি মানুহ খান তাইকে সাবস্ক্রাইব লাগা নামতে জানে তাই লাগা ভিউয়ার্স আৰু সাবস্ক্রাইবার্স খানকে ধন্যবাদ জানাই দিছে তাইকে সাপোর্ট কৰা কাৰণে আহিবি নাগালেণ্ড টিভি ৰিপৰ্টাৰ লিয়ন প্ৰা ইটো ৰিপৰ্ট দিয়া চাব Dr. Zave Hesse, ekta dongor jana mana scientist ke Society for Ethnopharmacology SFE pra 8th International Congress of Society for Ethnopharmacology 2021 te Pratim Banerjee Memorial Award 2021 dishe tai laga pal kam upor press release te organizing committee pra janaise award to chief guest Padma Vibhushan, former Director General Council of Scientific and Industrial Research CSIR, and former Secretary to Government of India Dr. Raghunath Malleshkar Pradeshe Koikena. Ito conference laga maksad to traditional dawai, herbs, pharmaceuticals, aro samante vikas anibole barabole ase koikena janaise. Conference te research studies, Ayurveda, yoga, naturopathy, Urani, Siddha, aro homeopathy oporte thakise. Choice Nishina researchers 25 desh para aro alak universities para hisa loise virtual conference te. Naga People's Front NPF pra opposition-less sarkar rakhibole faisla luato Nagaland United Government NUG koikena janibole ase. Ito notun government to naga laga political chamela karone solution anibo koikena Saturday 10 meeting loise. NPF President Dr. Shirozile Lezitsu meeting khotom hoikena koise ito faisla to political reasons karone khara kuribo koikena janaise. Assure that their coming together will solve the Naga because they are not the main players. We are not the main players. The political parties are only facilitators. And therefore, the position of the political parties have to be understood by the people. We are only acting as facilitators. And therefore, when all the 60 of them come together, we hope they can act as a very strong pressure group. So did the elected members agreed upon not asking for any office? As of now, it is. Okay. That is our stand. Because when party takes a stand, they are already there. Recently, the BJP has just enforced, they have accused you of misleading. So you have to take any comment on that. That BJP statement, as for me, I do not know whether any of them, the signatories rather,
hold some important portfolios in the party that I do not know. But their talk, many of their points are not in the proper way. We have no idea, and we have no comment on that, because the problem is with the BJP and NDPP. For us, we have no problem with anybody. So all the 60 members to come together is our concept. We have agreed the concept, so we stand by that and we'll go ahead. All party government के oppose करी के ना senior PJP workers खान प्रा comment दिशे जोन तो दिखी के ना NPF और NDPP प्रा resolution बना तो reaffirm करी बोले meeting एकता लो बोले खोता करी था किसे Saturday ते NPF और NDPP निजोर लगा meeting लो ओपोर्टे जनाई दिशे की ताइकान प्रा joint resolution बना तो affirm करी के ना असे Nagaland United Government करोने TR Ziliang Brabi एक दिन आगे ते कोइशे NPF legislature party Brabi NUG करने commitment असे Saturday लगा meeting ते consultative meeting ते core committee elected members central office bearers division presidents central frontals और cell heads kan meeting loise NPF central office koimate juntute taikan pra 3-point resolution banaise NDPP prabi ekta joint consultative meeting loise taikan laga senior party leadership majote kuntute Chingwang Konyak president pra lead krise aro itu meeting to state banquet hall te Saturday te loise Itu meeting te NDPP media aro communication committee pra Pradesh laga issues kan laga oporte kota koise. Saturday te Nagaland pra tinta mixed martial arts MMA khilari Global Martial Arts Association GAMA Asian MMA Championship te jeet hasil kurise Pradesh manukan karone itu beshi khushi laga kota ase koikna janise Kekrehno nitso angami 70.3 kg aro Longtsukamba au 77.1 kg pra silver medal lightweight aro welterweight division te jitishe aro Arsenba Uzukam 56.7 kg pra flyweight category te bronze jitishe State Power Department commissioned substation Newland K Friday te inaugurate kurise. Substation pra 5 MVA megavolt ampere nishina 33 kilovolt line Nito farm pra lobole ase. Itu project to DTU GJY under te ase. Aro Tovi Hoto IME MLA aro advisor pra inaugurate kurise. Engineer Atoho Achumi, Executive Engineer Electrical Division Chumukidima Pa Koishe, Newlento Agete 11 kilovolt line connect Takishe, Aro outages frequency Bishi Takishe, Hulibi Itiato 33 kilovolt connectivity Te Ase, Aro outages Big Comti Hoikina Takibo Hoikina, Department Bra Umit Rakiase. Afghanistan te notun Taliban hukum jula kan airport te kabza aro hukum chula bole tayari kuri ase duita gates Afghanistan te thakya pichete US forces Kabul charikena jabole akri homoite ase 1000 opor civilians sipai khan Afghanistan nachuria agete airport te rukhi ase urikena alag jagate loi jabole reports pa hisab Taliban khan pra airport te tinta gates kabza kuri loi she koikena jani paise Saturday te ekta friendly cricket match Nagaland laga neutral forces majote thakise Nagaland aro Assam border laga pitorte ki tension thakise itu hata bole aro dosti bara bole karone ase koikina janaise itu friendly cricket match to Yanpa te Unity True Sports laga team under thakise
কেৰালাতে 1.5 লাখ নতুন কোভিড কেसेस অলপ দিনতে উঠি যাত দেখি পাইছে আৰু প্ৰদেশতে 30,000 কেसेस অথাই দিন দূৰে প্ৰদেশ লগা পজিটিভিটি ৰেট 20% পঞ্চি আছে কোভিড কেसेस উঠি যা সমেতে কেৰালা চৰকাৰ পৰা স্যাটাৰডেতে এডিশনাল কোভিড গাইডলাইন্স প্ৰদেশ ভিতৰতে ডালি দিছে একটা মিটিং থাকা সময় আগষ্ট 30 পৰা শুরু কৰি কেনা নাইট কারফিউ ৰাতি 10 বাজি পৰা লৈ কেনা পচৰ 6 বাজি তাক থালি দিব কৈ কেনা জানি পাইছে চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা জানাইছে স্যাটাৰডেতে লকডাউন থাকিয়াতো প্ৰদেশতে নতুন নটিচ নাদিয়া তাক থাকিব प्रदेश सरकार পৰা एडिशनल कोविड गाइडलाइंस हाली दियातो अपोजिशन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स পৰা सरकार ओपर आवाज उठाई केना কৈছে चिंता नाथाकिया और बाल পৰা नाबापिया लगा फैसला लैसे কৈ केना इंडियन आर्मी लगा स्पेयर कॉर्प्स तेजा खेले और वेरा कोलू के अगस्त 28 ते फेलिसिटेट करिसे ताइजन प्रा बाबा और अमान नाथाकिया बच्चा खान कारणे डांगर काम खुरा ऊपर प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग लगा रिपोर्ट हिसाब ते ताई दुइजन तो 130 किलोमीटर्स लुखा काठमांडू और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाकातो बेरा बोले आसे ताइजन तो पुइला प्रा मोटरसाइकिल ते प्रा कोहिमा local festivals Bostik Khan और Mountain Saramati Jafu और Pona Jaka Khan भी बेराइशे इतिया ताई दुइजन Mount Everest लगा बेस ते जाबोले लगा मिशन चैरिटी कारणे कुरिबोले आसे কৈ কেনা জানি পাইছে Sunday day, India laga Bhavina Patel pra Tokyo Paralympics Games te silver medal women's individual class 4 table tennis jitishe. Ito jito India karone first hobo table tennis te. Aro fifth wala ase Paralympic Games te. Patel to dusra maiki ase para athlete te jiti kena takiato. Tai laga akete Deepa Malik women's shot put F53 Rio 2016 takishe কৈ kena janai dishe. Indian Railway Catering और Tourism Corporation IRCTC pra Bharat Darshan Special Train खुलिबोले आसे Sunday August 29 te Bharat Darshan Special Tourist Train to important tourist jaka Hyderabad Ahmedabad Nishanlanga Mahadev Sea Temple Amritsar Jaipur और Statue of Unity Nishna Khan cover kuribo इतो टूर पैकेज तो September 10 ते खत्म होबो भारत दर्शन तो सबसे सस्ता और ऑल इंक्लूसिव टूर पैकेज आसे কৈ কেনা জানাইছে मिस आगोका डिमापुर ते क्लास 4 ते पढ़ाई करा छिटो बजा एकटा प्रा YouTube चैनल खुलिया पिछेते एक हफ्ता पिछोते 13K सब्सक्राइबर्स पाई केना ओवरनाइट सेंसेशन हुइसे ताई কৈছে YouTube ते इंटरेस्ट থাকা প্রা তাইকে খুশি কৰি দে আছে আৰু কৈছে ড্ৰিমস আনলিমিটেড ভিডিওস বেশি খুশি পায় বেশি মানুহ খান তাইকে সাবস্ক্রাইব লাগা নাম তে জানে তাই লাগা ভিউয়ার্স আৰু সাবস্ক্রাইবার্স খান के ধন্যবাদ জানাই দিছে তাইকে সাপোর্ট কৰা কাৰণে आईबी नागालैंड टीवी रिपोर्टर लियान प्रा इतो रिपोर्ट दिया सबो आपको अपनी लगा YouTube सब्सक्राइबर तो डे बाय डे उठे दिखिया से और हुना सब दे तो अपनी 1 वीक भी हुआ ना YouTube खुली गना हुली भी एवरी डे सब्सक्राइबर उठे तक और मानु रवि मान खुशी पाए ना अपनी के तो तदे अपनी भी की भावना से मैं विशेष खुशी से अपने हम मुझे सपोर्ट करना आएगा ऐसा करेंगे थैंक यू तो अपनी लगा लोग किमान क्लास ते पूरा से और अपनी ला tell us about yourself क्लास 4 से
क्लास के मन दे बुरा से 4 अपने लगा दीदी बहनी खान के मन चुना से मैं इधर आसे तो अपने लगा बेस्ट फ्रेंड को ना से दंगिले तो ताई लोगों दे वीडियो खान बनावले मन जाए ना नाय मन जाए तो अपने अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब ना की एक्टिविटीज करे ताके मैं किताब के अलग पढ़वा आया वीडियो भी अलग पढ़ तो अपने लगा फ्री टाइम दे की करे ताके यूट्यूब पे करे ना ना अलग की करे ताके एक बार कहो ये तो तो अपने इधर यूट्यूब खुली वाले कौन बड़ा इंस्पायर करे शे Dreams Unlimited love video में भी खुशी पाई तो खाने तो ड्रीम्स अनलिमिटेड में जो कौन तो ये खुशी पाए अपने बड़ा हाँ ड्रीम्स अनलिमिटेड खुशी पाए खुशी तो ना अपने ना ताकन बड़ा इंस्पायर करे शे खुशी ना अपने के तो ताकन में जो अपने कौन के भी खुशी पाए तो अपने लगा फ्रेंड्स खान बड़ा अपने लगा यूट्यूब वीडियोस खान इधवान साइड है ना तो ताकन बड़ा इको कोई ना कोई कुमा माने तो खुशी पाए और कुमा माने तो खुशी ना पाए ले मैं बने तो अपने लगा फेवरेट यूट्यूबर तो कौन है Dreams Unlimited ड्रीम्स अनलिमिटेड तो अपनी के मनोहन भी मान खुशी पाए और अपने यूट्यूब पे भी काना खान करे और जोक्स खान मारे थे तो अपनी के तो मनु भी खुशी पाए ना तो अपने ला व्यूवर्स खान के अपने लगा फेवरेट गाना तो एक करे দিব जाने मेरी जानी मन बचपन का प्यार मेरा भूलना ही जाना है जैसा तुझे प्यार तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूलना ही जाना है वाओ man pa awas tu man sweet Thank you. thank you so much Agu for joining us and sparing your time in spite of all this busy schedule and we Nagaland TV would like to wish you a very best of luck for your future interview. Thank you. My reporter Lian Kunyak with camera person Khalil for NLTV. तो Agu अपनी लगा YouTube subscriber Tamil Nadu Legislative Assembly pra Saturday te ekta special resolution Chief Minister M.K. Stalin pra banai kena thakar Union Sarkar ke tinta contagious farm laws opor repeal kurise. Itu same AIADMK aro PJP legislatures kan resolution ke oppose kuri kena house chari kena jaise. Hulibi PMK pra taikan laga favor te vote dishe. DMK Sarkar pra janaise Taikan pra case register kuri kena thaka Farm Laws Association aro political parties pra farm laws khilaf andolan kura sob wapas mangi loise. Resolution te Farmers Produce Trade aro Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 ke hak jamaise. Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 aro Essential Commodities Amendment Act 2020 kan kheti pari aro farmers welfare te eco vikas nani de koi kena Union Sarkar ke mang kurise. Joa salte farm laws kan kuntu enact kurise itu laga oporte agitation thakise Saturday dinte. Haryana Police pra farmers kan juntu colonel te agitation kuri thakise taikan ke lati charge kuri kena beshi jokompi hoise Bastara Toll Plaza National Highway te. Farmers kan to PJP meeting ahi bole panchayat polls oporte protest kuri thakise. Itu meeting to Chief Minister Manohar Lal Khatar pra loi kena
মিটিং কৰি থাকিছে কাৰ্ণেল হাইৱে বন্ধ কৰি কেনা কোনোবা ফাৰ্মাৰ্ছ উঠি কেনা থাকিছে আৰু তাইকান্ত পুলিচ পৰা ক্ৰাউডক খিতা দিব নিমিত্তে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে পুলিচ পৰা ইটো কোৰিয়াটো কণ্ডেম কৰি কেনা ফাৰ্ম ইউনিয়ন লাগা লিডাৰ্ছ পৰা হাৰিয়ানাতে কিমান দা ফাৰ্মাৰ্ছ আছে তাইখানকে ৰাস্তাতে প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ জনাই দিছে मैं और फिर ये झूठ बोल रहे पुलिस वाले भाई ये हमारे पीछे लग रहा था वो 70 साल का आदमी इनके पीछे लगेगा अरे एक लड़के की नाक की हड्डी तोड़ी है सीधा लठ मार के तो किस कानून में कहा गया है लाठी में ऐसा टांगों पे मारी जाती है इन्होंने खट्टर के कहने पे सीधी खींच निकाली है और कोई হাৰিয়ানা পুলিচ পৰা স্যাটাৰডেতে কোনবা মানুহে কাৰ্ণেল জাকাতে খেতি কৰা মানুহ কাৰণে আন্দোলন কৰা কাৰণ লাঠি চাৰ্জ থাকিছে ইটো হাতসাটো আন্দোলন কৰা আৰু পলিটিক্যাল লৰাই তিনটা কন্টিজিয়াছ ফাৰ্ম লছ অপৰ থাকিয়া সমেতে হৈছে কংগ্ৰেছ লিডাৰ হৰিশ ৰাৱত পৰা চৰকাৰকে স্লেম কৰি কিনা কৈছে চৰকাৰটো খেতি কৰা মানুহ লগা খিলাফি নয় কিনা হিউম্যানিটি লগা খিলাফ বি যাই আছে বিকেইউ লিডাৰ ৰাকেশ টিকাইট প্ৰাবি কোৱা কৈছে फार्मर्स लगा दुख सुख ओपरते उनके ऊपर मुकदमे किए हैं पहले भी लाठीचार्ज किया पहले भी किसानों को तोड़ने की हर संभव कोशिश की और अब जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि भाजपा सरकार का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से किसान विरोधी नहीं बल्कि इंसानियत विरोधी भी और हम इस लाठीचार्ज की निंदा करते हैं जितने लाठीचार्ज चलाएंगे जितना किसान का खून बहेगा उतना ही किसान मजबूत होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई पर सैटरडे एकता मोटा गला विजय घोष और माकी আহিমা घोष के गिरफ्तार কৰি কেনা আছে গলাৎকাৰ দুইজন वेस्ट बेंगल पोस्ट पोल হাদসাতে শামিল থাকিছে দুইজন দ ফার্স্ট আছে पोस्ट पोल হাদসা वेस्ट बेंगल তে गिरफ्तार কৰিয়াতে सीबीआई पर 10টা पोस्ट पोल हादसा फाइल करिছে कलकाता हाईकोर्ट पर हुकुम दिया ओपर और 15 अलग जगह खानते हुदाहुदी भी करिছে सीबीआई पर मे 14 ते 3 जून मानुके लोहा पर बना लगा चॉपर्स पर बिया पर चपरा नादिया डिस्ट्रिक्ट मारिया लगा हादसा ओपर गलात्कार टुइदा के अगस्त 25 ते गिरफ्तार करि लैছে सीबीआई पर इतिया तक 21 केसेस रजिस्टर करिছে और सब केसेस के हुदाहुदी कुरा সময়তে আছে কয়কিনা জানাই দিছে यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हिसाबते देशते 24 घंटा पितरते 45,083 नतुन कोविड-19 पॉजिटिव केसेस पाइছে और 460 मानु लगा मौत हुइছে কয়কিনা জানাই দিছে देश लगा रिकवरी रेट 97.57 ते खड़ा करी আছে और इतु 24 घंटा पितरते 35,840 मानु बीमार পৰা ভাল হৈছে কয়কিনা জানাইছে नागालैंडे सब मिलाई केना 29,841 कोविड-19 केसेस हुइছে और 612 जून लगा मौत हुइছে কয়কিনা জানে পাইছে यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ब्रा अगस्त 30 पर शुरू करिकेना वीजा एप्लीकेशन बनाबोले खुली दिছে यूएई लगा नतुन ट्रेवल गाइडलाइंस हिसाबते टूरिस्ट कान कोविड-19 वैक्सीन शॉट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर अप्रूव करिकेना थाका एकता तो मारिकेना থাকিবলে লাগে इतु फैसला तो अलग देश पर आया जनता और पुइला बन करिकेना थाका देश कान लगा जनता खान के भी अप्लाई करे पैसेंजर्स कोन कान टूरिस्ट वीजास के आहे ताइखान एयरपोर्टे पीसीआर टेस्ट থাকিবলে লাগে सब पैसेंजर्स सरकार लगा हेल्थ ऐप ते वैक्सीनेशन स्टेटस ओपर रजिस्टर करिबले লাগে
Sandete President Ramnath Govind Ayodhya Temple Townte Ramayan Conclave inaugurate kurise. Itu homoy Uttar Pradesh Governor Anand Bedi Patel, Chief Minister Yogi Adityanath Khan shamil thakise. Lord Ram laga opor President koise Lord Ram Thakyapra Ayodhya to Ayodhya ase koikina janaise. Ayodhya to Lord Ram laga gor ase. Ayodhya laga hosam matlab with whom it is impossible to fight ase koikina janai dishe. President Ramnath Govind itu campaign Ramayan Janta Khan ke ponchabole lage Yogi government Uttar Pradesh pra shuru koria opor khushi pa janai dishe. देवी और सज्जनों, ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला है। बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास तालिबान खान pra Afghanistan te bank withdrawals te limit banai dishe. Official directive ektate Central Bank of Afghanistan te Afghanistan Bank khan pra koise ki sob private aro international banks khan customers khan ke ek hafta te $200 hi ulabole janaise. Itu faisla to Afghanistan te financial dictator khan sapna kuri karne ase koikna jani paise. Afghanistan Bank para sob private banks Afghanistan te thakya khan ke taikhan laga operation resume kuribi koise. Holibi central banks laga principles aro law to nai koikna janaise. Tokyo Paralympics men's high jump T47 evente Nishant Kumar para 2.06 meters jump kurikena India karone silver jitishe koikena jani paise. Tokyo Paralympics te Nishant Kumar desh karone second medal anishe. So dear viewers, aji nimite khobor yati samat kuri ase. Notun updates aro khobor nimite sai thakibi Nagaland TV.